Arabina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Anga mali kala jamana ye, anga mali islami jamana ye. Arabina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Anga mali ye kala jamana ye, anga mali islami jamana ye. Arabina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Anga mali kalan jamana ye, anga mali islami jamana ye. Barafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Ni bedina nyini, ni bedina deme ba nyumande nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini, ni bedina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambala barkada alamin ni wati jira ana. Foli ani tano kanyashi lameba chema ani amsoma bela jelema ni watina ofen sole do kunafunina jamana kono ani akoka ambala barkada lahala bela jelena ambala barkada wati bela jelena jumado ambe nyombla wati mi anya nyina la fe bi denendo ya ala ko jira ana kuna fone monombe jamana kunga ani jinya kunga obseka bo o jona chogomi alhamdulillah niye ansigle o keneka ka ala barka dawla amba donc bo jumana kase bila latige kono sanga sigira da chamana ambe dugo ke alsame furo belajele mono ni farla banawdo u kaddu konnawla kenaya sowla andawbe anseka nanga dimiye Lafia ani kenea ala ta do ya rabbi ala kan bela jele lafia ala kan bela jele so kenea la doa kun kuna foni dele li kenea niye ansigle au 120 kuna foni munun be labben ka lase awma ka damna dene foko se jumana radio dambe ni abaranyon kuma so ulu bela jele 120 mali fata nani bela jele konnala ka nyina la fe kuma ere fobaw ala kan nengun sawatini kuma kanwi ka kuma fo chogo nyuman di haklima lamebo ala ku bela jele son famoko nyumana ambo fo nya dongo do ya saika ma famia fo ka soro lameba erete lamenina ni miri ni ngania wereye obegele do famuna kosobe sabu lameba beke manyinina ate famu nyinina gele babo lo ya rabbi ala kan bela jele son famoko nyumana ambalmau bismillah ni libani yati soro horonyako labbayka fa antal mu'tamadu Fenymani ba yere fere agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don kononawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belajire to agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya kebaw ye ulu fanaka seka famya lisoro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe belajile tike wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile belajile la Al-Madina saka naka wati belajire la abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se anika do amusaka noya am belajile ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji ye Al-Madina ayaw haklito Samba flanitani wolonvla hiji wati sera. Wili kuma do kausani isengadiye. Ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo. Ni aube feka Al-Madina soro aye negejuruta kachi 20 23 22 06. 76 44 42 11. 66 85 99 92. Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoye. labbayka ilahi ya sanadu
kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon ambalma aka bidongbaro kunafoni fambao ulufleni kunafoni la se sebab fenfen blokoro bidongbaro keneka ubela jele ajira ka fo jamana nyema président Ibrahim Boubacar Keïta kelengo fe ka malien lame kalata min tun bolodan limbe abolo ni o kalata ke kuntunye jamana yɛrɛ constitution ko a baraw ka olu sigi senga maaw lamɛnnen kɔfɛ kalata min tun bolodalen don ni o welila ko referendum ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la président Ibrahim Boubacar Keïta ko a ye a bila waati wɛrɛ la a kɛra cikan dɔw olu senfɛ jumasu tɛmɛnen cikan min ni a ye o lase jamana yɛrɛ forobajɛ filɛso la jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta ko a ye nin hakilina ta jamana ka hɛrɛ a ye o bila sanfɛ ani ka se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔna la malidenw ko cogo di fanga dɛmɛbaw ani fanga yɛrɛ sinɛw ani u nɔfɛmaw maliden minnu da tɛ politiki ko kuma na kunnafoni lase sɛbɛnw ko cogo di nin kɔrɔfɔ kungo ni a ɲɛɲɛ bi lase aw ma bi dɔnbaru kɛnɛ kan inshallah jamana kungango kibariyaw la jamana kuranfɛla kɛrɛnkɛrɛnla bɛ bisi basa min na maliden dɔw murutira k'a fɔ diɲɛ ka dɔn bi k'a fɔ faransi bɛ janfan de la an ka jamana kɔnɔna la u ye sigi filanan kɛ juma tɛmɛnen juma seliw kɔfɛ faransi yɛrɛ lasigidenso da la an ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kan u ye an sama seereya minnu na o bɛ lase inshallah an balimaw n'a danna nin ma nin bɛ maasigi kunbɔ dɔnkibaru fanba filɛ kunnafoni wɛrɛw na da kan min labɛnna n'a bɛ lase a balimakɛ fɛ Abdul Niang nɛgɛw kunna ka kuma bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ diɲɛ fan o fan fɛ o baara bɛ a balimakɛ Batoma Jara bolo an baden cɛman ani a musoman Bamakɔ kɔni a ɲɛ do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala barikada k'a fɔ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ko u bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan kunnafoni an ye a dayɛlɛ ni Ala tanu ye i n'a fɔ diɲɛ don o don a bɛ ten cogo min o ye limaniya jɔn bɛɛ lajɛlen ka baara ye dalilu dɔ k'a yira k'a fɔ Ala tɛ juguman kɛ Ala ye hadamaden da k'a bila kisa dɔ kɔnɔ hali kuma dɔw la min ye n ka hɛrɛ ye ani min tɛ n ka hɛrɛ ye a dɔn man di hadamaden fɛ o dabɔra kun jumɛn kama Ala bɛ jɔn ka jɔnya jira a la kuma bɛɛ lajɛlen na dɔnnibaw ka dɔnniba o ye Alahu de kuma dɔw la i bɛ boli fɛn dɔ nɔfɛ ka cɛsiri sifaya bɛɛ lajɛlen k'a nɔfɛ nka n'i y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka magosa de b'o la kuma dɔw la jɔn bɛ tugu fɛn dɔ kɔ i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a kɔnɔ o dɔ ye an bɛ girin muso ɲuman sɔrɔ la waati dɔw la an dɔw bɛ girin nafolo sɔrɔ la an dɔw bɛ girin n b'a fɛ ka nin baara in de sɔrɔ nka ka ca la i b'a sɔrɔ i bɛ o min ɲini n'a dir'i ma i ka bɔnɛ de b'a la kuma dɔw la i b'a sɔrɔ an bɛ boli fɛn dɔw ɲɛ n t'a fɛ ka kɛ nin ye wali n t'a fɛ ka nin kɛ abada i b'a sɔrɔ fɛn b'o kɔnɔ i ka hɛrɛ n'i ka diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ bɛna ban fɛn min sababu la nka nin bɛɛ dɔnbaa ye Ala de ye o kama hakilimaw n'olu bɛ dugawu k'i ye u b'a fɔ an ka hɛrɛ bɛ min na yarabi Ala ka ko ye o ye hakilimaya kuma ye dalilu dɔw ka yira k'a fɔ masa in tɛ juguman kɛ adamaden de bɛ fili a misaliya dɔw yɛrɛ bɛ di an ka jamana yɛrɛ a kodɔnbaw fɛ u ko fandankɛ dɔ tun bɛ yen bolodɛsɛ tun bɛ a la hali dayirimɛ ko ye gɛlɛya ye a ma dugu masakɛ dɔ ye a kanu ni yɛlɛnka fɛn dɔ ye
ni o ye so ye. So ye masaw ka fɛn ye n'o dira fanda ma o ye kabako ye. So in hali masakɛ bɛ t'a sɔrɔ ka yela bala. Dugu maa bɛɛ lajɛlen girinna karisa i donna da la. Ni ɲɔ masakɛba ka ni so sugu di e ma, masa yɛrɛ bɛɛ tɛ so hakɛ min sɔrɔ n'o dira fanda ma, i ta ɲɛna. Hey, karisa ta ɲɛna ani karisa ta tiɲɛna, o bɛɛ lajɛlen faralen don Ala de la, hakilimaw ka jate la, kodɔnbali ko tɛ. A dira fandankɛ min ma hakilitigi don, a ko Ala de b'a dɔn ni ɲuman don wali ni ɲuman tɛ. O don a denkɛ yɛlɛla so in bala ka bɔ ka ben ka woro kari. Mɔgɔw ko a kɛra baara ye. Tiɲɛ yɛrɛ la so ko in ma kɛ hɛrɛ ye. A ko o fana dɔnbaa ye Ala de ye. An balimaw, o woro karilen kɛlɛ benna dugu kan. Dugu denmisɛn bɛɛ kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la. Fo cɛkɔrɔba kelen pewu denkɛ, sabu o bɛna ka bɔ so la ka woro kari, o sen ti kɛlɛyɔrɔ tali la. Denbaw ko karisa ta ɲɛna. Bɛɛ bɛ taa kɛlɛda la, e kelen den lafiyalen don, i tɛ hamina, i bolo t'i da kɔrɔ, ni den bi to a la walima n'a ti to a la. Cɛkɔrɔba ko hey, o dɔnbaa ye Ala de ye, n'a toli so ni ɲuman don walima ni ɲuman tɛ. Allahu akbar. Ya Rabbi, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ hakili ɲumantigi ye. O kama hakilimaw ko ten ani limaniya tigiw, Ala tɛ foyi kɛ juguman na. N'i ye kow jateminɛ k'u kɔrɔ jateminɛ, i b'a dɔn k'a fɔ ni Ala ye ko bila yɔrɔ min, i b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin. O walatanu baara de kɛra tuba, a kɛra min ye sibiri tɛmɛnen. An ka cɛkɔrɔba ni o ye Batugunɛ Gijira ye. Cɛkɔrɔba in a balola k'a ka ɲɛnamaya kɛ maaw cɛ la. Hɔrɔnw ma tigɛ a la, silamɛ jama ma tigɛ a la. Batugunɛ Gijira maa cɛsiribaa dɔ min ye diɲɛ yala, yaasa a bɛ se ka balo a wɔsi la cogo min. Ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ, o fana ye Ala tanu ye k'a denw bila o fɛn ɲini sira kan. A ma denw bila tiɲɛni na, a ma denw bila yɛrɛsagokɛ ani fugariya la. O kama bibi na den ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ kɛ u yɛrɛ ye. Cɛkɔrɔba Ala ye ale minɛ an na. Sukoɲa olu kɛra sibiri tɛmɛnen, a kɛra tuba kɔnɔna la. An bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye ka tila k'a fɔ k'a da kan alhamdulillahi rabbil alamin, sabu Ala tɛ juguman kɛ. Limana minnu bɔra ani balimasira minnu bɔra, seereya ɲuman minnu dira cɛkɔrɔba kan, a dɔ la maa min yɛrɛ ma deli k'a ye i ɲɛna, maa min yɛrɛ ma deli k'a dɔn n'i tun sera janajɛkɛyɔrɔ la, jama sugu min bɛ yen ani seereya minnu tun bɛ ka di barokɛyɔrɔw la, maa fila ni maa saba mana jɔ kogo kɛrɛda fɛ, n'i tulo ma da olu ka baro fɛ, cɛkɔrɔba yɛrɛ i b'a dɔn k'a ban k'a sɔrɔ i yɛrɛ n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye diɲɛlatigɛ la. Yarabi, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ baara ɲumankɛla ye. A bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan. Sisama Lamine an ka dugu in Bamakɔ, aw de ye maaw wele Bamakɔ yan ko aw ye Bamakɔkaw ye, ko an bɛ ko. An nan'u sɔrɔ Bamakɔ yan. E fana nana? Ne fana nan'u sɔrɔ yan. Autogar fɛ? Kosɛbɛ. Tiɲɛna ne fana nana nka ne ta tɛ autogar ye. I n'a fɔ ne fana na cogo ka ɲi ne ta ye. An ka surun a la o. Hali n'a tigɛ cogo ma ɲɛ Bamakɔ sisan. Yɔrɔ jumɛn? N'a fɔra ko bɛɛ ka segin, e ko an tɛ s'aw ɲɛ. Yɔrɔ jumɛn? Kulukurankɔrɔ yan kɛ. I tɛ se ne ɲɛ dɛ. Sira ma ɲi cogo bila sisan. Ne bɛ se segu o y'a sɔrɔ e ma se dunba fɔlɔ. Sira bɛ cogoya min na sisan, tiɲɛ yɛrɛ la. O bɛ sɔn ka kɛ fiɲɛ dɔɔnin. Ayiwa baasi tɛ. N'o tɛ i b'a dɔn kunun an bɛ taxi dɔ kɔnɔ gojo ka taa. Dugu in kibaruya bɛɛ bɛ taxi de kɔnɔ ani sotarama kɔni. Siga t'o la dɛ. Taxitigi an surunyana an bɛ ka taa, an bɛna taa ba kɔfɛ. A b'a la ko an k'an teliya joona cɛ, ko yanni dangatɔ ninnu ka bɔ. Ne ko n ko jɔn de ye dangatɔ ye? Ja u bɛ polisiw wele tan de.
Salu ka barrière da pont yɔrɔ la quoi. Sinankunya b'u cɛ o. Ne ko o cogo la ten. O ye kojugu de ye bolo. Sinankunya b'u cɛ o. B'a ka baara la o bɛ se ka kɛ dangazow la cogo di. Sinankunya b'u cɛ. N ko i b'a sɔrɔ e ka papiyew k'a fɔ e ka papiyew dafalen don. Ne dala. Awɔ ko effectivement ko a ka visite papier. Voilà. O ma ta. Nka o n'a ta o ta. Ale kɔni b'a ka boli kɛ Bamakɔ. Sabu a sinankun bɛ yen. Nka o baro senfɛ i b'a dɔn an bɔra jamana kibaruya dɔw kalama a ka bɔ hakili ma. Walahi. Polisiw u bɛ baara cɛjugu la Mali kɔnɔ koyi. Kosɛbɛ. Finitigi yɛrɛ ye caman don dɛ. Polisi ni dɔn ye. Nka da se man di a kuma ma. Kosɛbɛ. N'o tɛ polisiw ka o visite ko min filɛ nin. Ni polisi i ka papiyew dafan tɛ. I bɛ kaye di polisikɛ ma. Ka biye ni sɔrɔ a cɛmancɛ la. Ja i b'a dɔn. Ne de tun tɛ foyi kalama. N k'o dɔn kojugu. Visite kɛra a ma kɛ. Foyi. Kaye yɛrɛ ti lajɛ yɛrɛ. A bɛ kaye minɛ dɔrɔn anw tɛ gawaw ye a bɛ k'anw ɲɛna ko a ye kaye de lajɛ. A ye kaye ti lajɛ. Ja hali u bɛ billet bila yɔrɔ dɔn. A y'a yɔrɔ dɔnnen don. Jamana bɛ perdu min na nin na. N ko don dɔ la n kɔrɔkɛ dɔ bɛ ale ye sotarama chauffeur de. N sigilen bɛ ale ka droite la an bɛ baro la. An bɛ taa ni ka segin na yanni arrêt cɛ. An nana se siraba bilenni na. Polisikɛ y'an fiyɛ an y'an jɔ. Polisikɛ nana ko permis a y'o di. Ko kaye a y'o di. Ka kaye f'u ye. A ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ dafalen don. Polisikɛ grand frère ko a ma ko n ka kaye di yan. A ko k'i jɔ fɔlɔ. A ko mun bɛ yen? Ko mun bɛ yen? Polisikɛ fana ko mun bɛ yen? A ko mun kuma ye? A ko dɔgɔ e bɛ yɛrɛ bɛ ko bɛ kalama sa. Grand frère yɛlɛla a y'i bolo da mobili tableau kan ka kɛmɛ gɛnna ta k'a don polisikɛ tigɛ ka kaye minɛ. Ne ko mankanw bɛ nin de la yan nɔ. K'olu bɛ nin de la dɛ. Kuma dɔ la i dafara o i ma dafa o. Bon sisan polisi de kɛmɛ sababu ye a ɲɔgɔnna kɛra ne ɲɛna o don na. Polisi de kɛmɛ sababu ye ka jamanaden yɛrɛ sariya nege bɔ a la. Kosɛbɛ. Ka papier ta yɛrɛ nege bɔ jamanaden na. Pewu. Polisi bɛɛ tɛ dɛ. Polisi ɲumanw b'o ka baara la. Mais i b'a dɔn ni fɛn min kolon cayara. Kolon de cayara o. Ni fɛn min kolon cayara kojugu. Kolon cayara. A ɲuman dɔ man di. A dɔ man di. Maa minnu tɛ papier ta olu ka tɔɔrɔ. Mɔgɔ minnu bɛ papier ta ni ka fɛn bɛɛ dafan bɛɛ. Olu fana ka tɔɔrɔ. Kun jumɛn yɛrɛ bi papier ta la? Ne kɔni ma kun y'a la. A lajɛ taxitigi ninnu b'o dɔn de. Ayi u ni taxitigiw ta bɛna ni a ye jamana yɛrɛ sanwa de. U ka sotarama taxi ninnu filɛ nin ye. Taxi kan ka papier minnu ta cɛ ko n'i y'a jate san na. Taxi kelen a bɛ se 50,000 ma n'a man caya n'o ye. E ka jate taxi hakɛ min bɛ Bamakɔ. A ka ca. Ni nafolo. Sans compter les sotarama. Ayi taxi dɔrɔn fɔlɔ. Sotarama ninnu ta bɛ yɛlɛ 50,000 50,700 san kɔnɔ i bɛ wari min musaka min don papiyew ni fɛnw. Yɔrɔ remorque ko ni bɛn ninnu kɔni tɛ. Ayi o kɔni. Ni wari hakɛ min kan ka don jamana kunnaw la waridennin tɛ dɛ. A ka ca. Surafɛn ni yurukuyuruku. Ja ko polisi bɛ sotaramaw b'u yɛrɛ bolo ani taxiw. O caman de bɛ yen. Bude nɔtinin dɔw bɛ yen. O nɔtinin dɔ kɛ. K'a di chauffeur ma. O tigi ti contrôler foyi la bilen. Polisi dɔw fana ka jagokun de y'o ye. N'o ka fɛnɛ. I b'o di taxitigi wali sotaramatigi ma. O tigi bɛ kalo a bɛ dɔ d'i ma. O bɛ yen. Nka o ɲɛmɔgɔ. A tigi tɛ papier ta bilen. Foyi. Nin bɛɛ bɛ yen. Wa n bɛ nin bɛɛ kalama. Wa nin bɛɛ kɛra ɲɛna fɛnɛ. Nin bɛɛ dɔ kɛra ɲɛna. A min yɛrɛ bɛ yen n'o yɛrɛ fɔ man di. Dɔwɛrɛ bɛ yen n'i bɛ taxi kɔnɔ ni polisiw y'i lajɔ k'a sɔrɔ client bɛ taxitigi kunna ko n'u y'olu lajɔ k'a sɔrɔ walimuso ɲumanw b'olu kunna u bɛ t'o baro de l'o fɛ. O fɛnɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ. U bɛ numéro yɛrɛ demander han.
olu yɛrɛ ka dugawu ye u ka file fiyɛ waati k'a sɔrɔ walimuso ɲumanw b'o o y'u ɲinɛ ne ye taxitigi kɔ. O mana cɛ yɛrɛ la mais i b'a dɔn nin ko in filɛ nin ye yɛlɛko tɛ nin ye kasiko de. non jamana bon polisi bɛ bonya cogo di. a ma nɔgɔ non bonya mɔgɔ ma fɛn dɔ faamuya bonya na. bonya source bɛ bɔ bonya tigi de la. a banna fɛn min bɛ ka bonya dɛ n'i ye o bonyatɔ ye. a banna sababuya bɔra a yɛrɛ de la. a banna a sababuya bɔra a yɛrɛ de la. jamana lagosiba de ye nin ye jamana ma. a jateminɛ kɛ Sara Samake Ala ka hinɛ la ka to ministériya la kadante a tun bɛ feere Bamakɔ yan commissariat kɔnɔ kuma dɔ la 1000 2000 kuma dɔ la a gɛlɛyara fo 3000 i t'a sɔrɔ. wallahi nka Sada taara commissariat dɔ la ka taa mɔgɔ dɔ ta u tɛgɛ ma commissariat kɔnɔ carte d'identité dilannaw la ka taa sɔrɔ carte d'identité bɛ ka dilan da la sariya la min bɛnnen tɛ. ka sɔrɔ carte d'identité dilan wari yɛrɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 300 ani dɔrɔmɛ 60 a tɛ tɛmɛ o kan. nka mɔgɔw bɛ ka taa ta 600 1000 2000 nka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 300 ani dɔrɔmɛ 60 kan. carte min bɛ sɛbɛnni bɛ kɛ carte min kan tɔgɔ ni jamu ni fa tɔgɔ ni ba tɔgɔ bɛ sɛbɛn min kan o ye 200 ye a da dɔnnen don. timbre min bɛ k'a la 50 ani 100 carte d'identité banna. polisikɛ da sera fɛn fana ma visite yɔrɔ mobili bɛ visite n'a ka ɲi n'a ma ɲi n'i kan ka taa n'i ka mobili tɛ cogoya ɲuman na mɔgɔw man ka donni kɔnɔ ɲɔnɔ i b'u ka vie bila danger la. visite yɛrɛ kun y'o de ye. visite kun y'o ye. nka o fana tigɛ a ɲɛ ma. nka ja o fana na pour que kana contrôler fiyewu 3000 sinon fɛn prix ye 1200 e bɛ na ni 3000 ye i b'a di dɔrɔn papier bɛ taga d'e ma. mobili ka ɲi a man ɲi papier bɛ taga d'e ma. k'a sɔrɔ visite médicale la pinɛ wo fɛn bɛɛ. visite technique sa kɛ. technique visite technique fɛn bɛɛ bɛ lajɛ. nka mun ye taxitigiw fana caman kɛ o baara kɛbaa ye. ja ni m'o sɔrɔ fɛn ko fana kɛ hali ni e ka fɛn bɛɛ bɛ normal la u b'a sɛbɛn papier kɔnɔ k'i bila taa ka segin la ko nin man ɲi nin man ɲi nin man ɲi. donc pour que tu es obligé n'i bɛ fɛ ka temps gagner ka na dɔrɔn k'a ta ka tɛmɛ. kana i bɛ 3000 wari ko dɔrɔn de don sinon contrôle tɛ n'i ye maa o maa bila baara min na o bɛ kɛ o tigi balo yɔrɔ de. Allahu akbar. jamana bɛ baara ɲɛ kelen ta cogo di. a tɛ ko polisiw ma juguya don dɛ. ayi. an kɔrɔw b'u la an teriw b'u la. an fɛn bɛɛ b'u la. wa o bɛɛ tɛ fana dɛ. o fana ka fɔ. polisi ɲumanw bɛ yen. o fana ka fɔ. polisi ɲumanw bɛ yen. nka ni nin ko kɛra taabolo ye tan. a cɛ juguyara dɛ. kolon de ka ca. ne yɛrɛ tun tɛ foyi kalama nin na. wa an tilalen ninnu bɛɛ la ka ban. bamakɔ yan. aw ye bamakɔkaw ye. aw tilalen ninnu bɛɛ la. an b'u bɛɛ nin bɛɛ. fɛn bɛ kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ fɛnɛ. Allahu akbar. hali rond-point minnu bɛ yen. rond-point minnu bɛ bamakɔ yan. CCR la. o rond-point dɔw fana sɔrɔli. o fana ye réseau ye dɛ. pour que polisikɛ ka taa jɔ yen dɔrɔn. choisi k'e bila nin rond-point na. a bɛ n'a fɔ marakaw ka ca rond-point min tɛmɛni fɛ. parce que olu tɛ fɛ ni circulation ko ɲɛ dɔn. a b'o cogo la. fulaw bɛ bɔ ka na dɔrɔn n'u ka radio baw. parce que n'u y'olu papa kaba hali n'u ko 2000. ayi ko fulakɛ ka wari tɛ sɔrɔ o tɛ polisikɛ ka bagabaga. aw bɛ siran polisikɛ ɲɛ o. n'u kɔni ye marakakan mɛn i da wali u ye fulakan mɛn maa bɛ da. ayi kɔni. n'u ye to ka sabara cun. ko fulakɛ ka wari tɛ sɔrɔ hali bi polisikɛ ma bagabaga kɛ. jamana min cogo de la. non anw ka mɔgɔw fana ka kɛ. mais min ka jugu nin bɛɛ. a kana kɛ kɔnɔ ko minisiri min bɛ yen nɔ. k'a tɛ nin kalama dɛ. Salifu wa. minisiri b'a kalama. min min f'i ye général Salifu n'a ye cɛ o cɛ tɛgɛ tan na i mɔgɔ sara. o kuma filɛ nin ye. taa sɛbɛn i k'a bila ye. n bɛ ka min f'i ye n ko o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen. o yɔrɔ bɛɛ ne ye u ka ɲɛmɔgɔ ka numéro wele. Saka. jatigɛ kun bɛ na chef de poste ni polisikɛ yɛrɛ banna. voilà.
donc ne ko n'i y'a ye u jatigɛra tan u b'a dɔn ko b'a la depuis yen o kɔrɔ ɲɛmɔgɔ min b'u kunna u n'u jɛma kan tɛ nin ye ɲɛmɔgɔ wɛrɛw sen bɛ se ka yala nka ministre ani général tɛ de ou bien colonel Chaka Sidibé commandant don directeur régional de la police jatigɛ min fɛn tun bɛ kɛnɛ Bala tun bɛ yen ayi il faut reconnaître ne ko n ko Chaka yɛrɛ ko ne ma n ko aw de ko n ko ni ko kɛra an ka wele a y'a fɔ n ko nin kɛra a bɛ se ka faamu cogo di papier bɛɛ dafalen don polisikɛ bɛ se ka mɔgɔw degun cogo di Chaka fɔ a y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ko chef de poste bɛ min ko téléphone d'a ma jatigɛ kun n ye ne kɛ i b'a fɔ faama dɔ sinon Chaka a y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ko n'i y'u jatigɛlen ta siga t'a la ko u b'a dɔn kojugu de don kosɛbɛ a ko n'i ye polisi ye fɛn dɔ la ne yɛrɛ b'a dɔn fɛn min tɛ bɛn k'i k'a wele a y'a fɔ Chaka y'a fɔ tan ani conseil technique min bɛ ministère la Bakun Kante ale fana delila ka ɲɔgɔnna fɔ ma ka tila k'a ka contact ni fɛnw bɛɛ di yan ko n'i y'u ye fɛn min na min tɛ bɛn ko n ka contacter ngo mais nka pour que polisiw ka fara an fana na an fana ka vignette ta o fana ka fɔ parce que u b'a dɔn papier si tɛ dafa maa si kun kosɛbɛ n'u ye jɔ dɔrɔn siran kama i bɛ dɔ de kɛ hali ni ne ye e ka vignette ɲininkali kɛ sisan hali ni ne tɛ polisi ye vignette bɛ yen wa ani dafan tɛ jatigɛ bɛ na minɛ o diyagoya o fana an k'o yɔrɔ fana cɛ ka bɔ a la maliyɛn yɛrɛ fɛn o fɛn tɔgɔ sariya maliyɛn t'a fɛ hali ni ko sisan ko mɔgɔw ka na nin fɛn in minɛ ni aran sera mɔgɔ ni fɛn ma dɔ b'a fɔ ko ale t'a fɛ ka aran jɔ ale bɛ taa munumunu sisan ka dɔ dili daminɛ pour que n kana aran kɛ bon maliyɛn yɛrɛ a bɛ nin ka kan na a kɛra taabolo de ye o a kɛra an na taabolo ye a kɛra an na taabolo ye kaban mais anw de fana bɛ parce que n'i y'a mɛn surɔfɛn corruption mɔgɔ fila de b'a kɛ o non o yɔrɔ ye faamaw ka yɛrɛbɔkan ye o mais en réalité k'a fɔ ko ni aw ma wari di ko anw t'a minɛ o e tɛ wari minɛ kama o parce que munna mɔgɔw bɛ wari di n'i ma kɛ i b'i sɛgɛn fu u b'i mago sa fɛn min kan ka d'i ma 30 minutes u bɛ se k'i munumunu dɔgɔkun 3 Mayin Watara ma ka mobili papier ko mankan wuli o fana tiɲɛ ale ko ale tɛ fɛn di o a bɛna fɔ ladiriya ka d'ale ye voilà ale mɛnna munumunu la kalo joli mobili papier dɔrɔn i bɛ taga segin caman k'o la dɛ fɛn la munumunu in kun ye dɔrɔn pour que i ka dɔ bɔ k'a di voilà donc 30 minutes a bɛna fɔ n ye carte d'identité ko min fɔ ne mɔgɔ min taara voie normale fɛ e bɛ taa si polisiso da la yen bon mɔgɔ yɛrɛ kan ka taa si polisi la ko i bɛ taa si polisiso da la yen wa i b'a dɔn ni dugu jɛra o bɛɛ ye kalabanciya de ye ni dugu jɛra maa si man ka si ka fɔ yɛrɛ ka taa service da la avant 8 heures ko fɛn kama carte d'identité min filɛ ne poche kɔnɔ nin ne taara si polisiso da la n'a ye a man kan carte d'identité min filɛ nin poche hali midi ni sera polisiso la i ka carte d'identité kan ka sɔrɔ 23 heures ne taara n sigi polisiso da la fo sɔgɔmada 6 heures wa n'u bɛna appel fɛnɛ kɛ n'u y'aw wele ka don fɛnɛ aw donni kɔnɔna na dɔw bɛna sɔgɔmada fɛ aw minnu sira yen ka tila ka na wari di k'aw ta dilan o ta bɛ dilan aw ta ɲɛ a kɛra ne yɛrɛ la n ka nin carte d'identité min fɛn kun a kɛra ne la polisimuso tilara ka mankan wuli na kɔnɔna la tuguni ko n k'an bu jɛngɛ ko mɔgɔ kura dɔ nana k'o ta bɛna dilan ne ko ne tɛ jɛngɛ hali dɔgɔtɔrɔso la o kelen don aranko in na dɔw bɛ na depuis dɔw bɛ si ye dɔw bɛ na 10 heures 11 heures u bɛ don voilà a filɛ nin depuis maliyɛn bɛ écoledenya la ni esprit de don kosɛbɛ bourse tayɔrɔ walima inscription kɛyɔrɔ université la e bɛ si kulu kan e bɛ si kulu kan yen dugu mana jɛ lycée min bɛna kalan ko nin de ye aran ye o lycée mɔgɔ 50 fɔlɔ a kelen tɛ yen anw yɛrɛ lafiyara n'aw ye dɔɔnin carte ko anw ye carte bénéficier joona kosɛbɛ n'o tɛ aw minnu ye bourse aran jɔ a ma diya dɛ n b'a f'i ye diɲɛ sɛgɛn bɛɛ kun don ka taa su fɛ fo ka dugu jɛ i bɛ kulu kan an kɔni nana sɔrɔ aranko tɛ bourse ko la sabu carte ko donna n'anw ka san yɛrɛ et puis a ye mɔgɔw ka baara di ni dugu jɛra lycée fɔlɔ min bɛna kalan mɔgɔ 50 60 fɔlɔ a kelen si tɛ yen min tun bɛ kɛnɛ kan
ka sɔrɔ dɔw sira ye dɔw ye tile 2 yɛrɛ kɛ e bi to aran na don dɔw la ka se fo 17h ma guichet bi datugu surtout ni guichet datugu kuma y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ gɛrɛla guichet la balaw bɛ wuli ka jɔ yɛlɛko don aran bɛ jɔ mais a tɛ bɔ a nɔ na a tɛ bɔ a nɔ la ni mɔgɔ minnu ye kalan kɛ o cogo la ka u taabolo de kɛ nin ye kana don service la u bɛ mun baara kɛ a ma nɔgɔn ntɛnɛn don n'an nana service la ko weekend sɛgɛn ma ban fɔlɔ wallahi mardi de baara bɛ kɛ ani mercredi jeudi ko kɔɲɔ bɛ yen juma ko an bɛ taa juma na min bɛ seli min tɛ seli ko bi ye o bɛɛ ko bi ye juma ye mardi mercredi o baara yɛrɛ fana tɛ baara sɛbɛnba ye n'u nana dɔɔni cɔgi dɔ sɛgɛnna u bɛ facebook dayɛlɛ viber kan a jɔn bɛ aran na a jɔn bɛ a ka papier nɔfɛ secrétaire bi viber kan ou bien a bɛ la carte G la Zuma bureau kɔnɔna na Zuma carte cɛ an tɛ mɔgɔw kɔrɔfɔli dabila an ka journal kɛ o laban b'a fɔ ko ka soli k'u dara ka na a kɛra baara ye an ka ɲuman fana tɛ ka kɛ o tiɲɛ yɛrɛ la ni karamɔgɔ bɛɛ fɔ ka kuma don ko ni ko min kɛcogo man ɲɛ a fɔcogo ko fana fɔcogo tɛ ɲɛ dɛ a kɛcogo tɛ ka ɲɛ tiɲɛ na a kɛcogo man ɲi ɲana cɛlakaw tɛ an si man ɲi jamana in bɛ o cogo de la i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ banban bɛ jɛlenya kuma na côté dɔ fɛ ale yɛrɛ ka niveau n'i taara fini kɔrɔta ka bɔ yen kana maga yen na ni magara yen na i t'a dɔn ko nin ye nin ma kelen de ye ni magara o la dɔrɔn o ye kojugu ye kɔni minisiri Bacili ka kuma tɛ yan ko maliyɛn bɛ jɛya ko kuma fɔ mais min bɛ ka fɔ ko an ka jɛya ni ko ɲɛsinna o yɛrɛ ma o b'a bila o b'a fɔ ko sariya tɛ bin kɛra kan ko bɛn kɛra ne kan sariya a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn o de la président bɛ kɛ ko dura lex sed lex a ka gɛlɛn sariya ka gɔlɛn dɛ nka sariya ye sariya de dɛ sariya don hali ale yɛrɛ kuma dɔw la n'i ye sariya bɔla kan a tɛ to a cogo la dɛ o tɛ se ka kɛ o a bɛ fɔ ko nin sariya ye sariya m'a fɔ nin fɔcogo la sabu sariya bɛ boli ka yɔrɔ min a bɛ digi la o o diyagoya de a bɛ kɛ cogo di ala k'a kunna diya amina an t'u kulubali min ye jɛkulu min sigira sen kan n'a fɔra ko waati sera waati sera diɲɛ ka dɔn k'a fɔ faransi ye an tɔɔrɔ kosɛbɛ an degunna an tɔɔrɔ la waati sera diɲɛ ka dɔn faransi bɛ ka yɛrɛ manja min kɛ k'u ye mali dɛmɛ u y'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ u y'a kɛta a bɛɛ kalo kosɛbɛ ni tɔɔrɔ bɛ mali kɔnɔ tɔɔrɔ tɛ fila ye faransi ka tɔɔrɔ dalen don an kunna u k'an dɛmɛ wali u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ walima hakili la o kulekan de tun bɛ faransi ambassade de la juma tɛmɛnen kosɛbɛ o kuma de tun bɛ senna juma tɛmɛnen juma seli bannen kɔfɛ jama ye ɲɔgɔn sɔrɔ faransi ambassade da la ni ka ɲɛsin faransi ambassade yɛrɛ ma sabu jama tun bɛ ka na pyramide de souvenir yɔrɔ de la donc ni u ɲɛsin faransi ambassade ma kumakan min tun bɛ bɛɛ lajɛlen da la o de ye faransi bɛ bɛnzɛngɔnɛya wale min na jamana kɔrɔyanfan fɛ marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ ani mali yɛrɛ kɔniya la zone do polisi do wala zo do polisi do sabu waati o waati ni faransi tɔgɔ bɛ mɛn mali kɔrɔyanfan fɛ i b'a mɛn de k'a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin marifatigi jɛkulu dɔ n'o ye sema ye mankutu o kibaruya de o de ye hakika ye kosɛbɛ a bɛ ka ɲɛsin sema ma faransi ka dɛmɛ de bɛ na yen dɔn waati o waati ni ye faransi tɔgɔ mɛn kɔrɔyanfan fɛ donc o de kosɔn jɛkulu dɔ sigira u ye min wele ko waati sera dɔw y'a fɔ nazaraka la ko on a tout compris an y'a bɛɛ faamu donc u kun ye jama wele mali ka ŋaniya ye min ye malidenw ka ŋaniya ye min ye faransi ka nin waleya ninnu na ka a kumakanw ɲɛsin diɲɛ ma maliden bɛɛ ka bɔ a kalama faransi fana ka bɔ a kalama k'a fɔ ko bɔ kɛra a kalama faransi bɛ min na jamana kɔrɔyanfan fɛ donc mɔgɔw y'u ka dusuma tɔɔrɔw yira nka min yɔrɔ min signalen ye o ye yɛlɛ ka site min sigi a ko ɲɔgɔn ɲɔni cayara kosɛbɛ k'a sababu kɛ polisiw an ka polisiw tun ma sɔn kosɛbɛ parce que nka o ye tɔ olu yɛrɛ ka ŋaniya ye o ye ordre min dira u ma ka bɔ sanfɛ ye u tun bɛ k'o de appliquer donc u ko mɔgɔ kana jɔ pyramide de souvenir ɲɛfɛ ko mɔgɔ kana jɔ ka ɲɛsin faransi ambassade ma nka o waati y'a sɔrɔ jama ma caya
yali ka se sɔɔni ma jama nana fara ɲɔgɔn kan fo ka se kisama polisiw yɛrɛ kɔni jɔra mɔgɔw ni ambassade cɛ nka u ma mɔgɔw bali tuguni ka jɔ ambassade da la. O ka fisa. An bɛ min ye sariyaw i nana ni olu caman ye maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan malidenw na ni ko in kɛmɛ k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ i ka ɲininkali sera a caman ma hakili la a ko yɛrɛ organisateur dɔw bɛ yen i n'a fɔ n'u sanogo ninnu denmisɛnninw partiw ma taa dɛ. Partiw a ɲɛmaw kun tɛ yen nka jama na an y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu a dɔw y'u présenté mairiyaw nɔfɛ ka tɛmɛ donc olu i bɛ jate politique mɔgɔw fɛ u bɛ jate politique mɔgɔw fɛ nka hali n'a sɔrɔ u tɛ politique sanfɛ cogo dɔ la k'u bɛ ye ka lakodɔn kosɛbɛ o mɔgɔw kelen kelenw bɛ jama ɲɛfɛ nka parti politique ɲɛmɔgɔw komi an bɛɛ bɛ minnu dɔn olu kun tɛ yen. C'est sans surprise. O tɛ bali maa la sabu faransi tuuru ma se faransi ko ma wa. N'u sanogo ye min fɔ an ka a ka kɔrɔfɔ lamɛn. N'u sanogo aya a bɔra ka jɔ ka sitting kɛ faransi ambassade da la an bɛ fɛ k'a ka ŋaniya. Bon an ka ŋaniya ye fɛn kelen de ye comme siɲɛ dɔ la an kun bɔra yan an nana fɛn mun kama c'est à dire que Mali autorité ani Mali armée vraiment u ka segin ka taa nord fan bɛɛ ani Mali fan bɛɛ nord ni centre a fan bɛɛ quoi parce que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la de 2013 à la kana b'i la i b'a fɔ fagali ye min yɛrɛ kɛra ɲinan occupation djihadiste waati bɛɛ o pendant tout ce temps o fagali ma kɛ ɲinan fagali on est pratiquement à 1000 personnes minnu fagara a dun fɔra ye ko faransi ani ministre olu bɛ Mali dɛmɛ de kama mais u bɛ se ka faamuya cogo di terroriste ka sigiyɔrɔ Mali terroriste yadu ni fɛn u bɛɛ sigiyɔrɔ yɔrɔ min o ye Kidali u ni faransi de bɛ ɲɔgɔn bala ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Kidali bi bi na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn terroriste ninnu affaiblit u boliyɔrɔ ye Kidali de i sigi u ka ML la ou bien SMA ni fɛn drapeau ta dɔrɔn a banna bɛ se ka circuler cogo min y'i ja u bɛ to armée de ka na mɔgɔw faga la dernière fois nana fagali kɛ ko Nampala ko preuve b'an ka autorité ni fɛnw bɛɛ bolo k'a dɔn k'a fɔ ko SMA mɔgɔ de nana an ka militaire attaquer ko Nampala u seginna ka taa Kidali tuguni ko ma kala foyi ti k'u la foyi kuma ti fɔ donc vraiment an tɛ se k'an sigi k'a kɛ tan parce que n'an sigi k'a kɛ tan don o don situation bɛ dégrader o de y'a wuli kun ye ka n'a bi parce que an b'a dɔn bɛɛ y'a dɔn bi bi na le problème c'est la France même si l'autorité l'état malien n'arrive pas à s'assumer le problème c'est la France i tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ka tila ka taa jugu fɛ o tɛ se ka kɛ o tema qu'on le veuille ou pas la tema la coalition on va dire que la coalition des groupes bandits armés de l'ADRA des Ifogas c'est-à-dire que c'est un groupe de voyous français mis soutenu par la France an ka autorité de kan ka moyen de ɲini olu kan ka dɛmɛ ka moyen de ɲini population bala ka wuli ka mun fɔ ka mun kɛ bibi na olu kan ka moyen de ɲini u b'u tɛgɛ fosi ni avec intelligence ka bɔ faransi bolo cogo min na mais u man k'an bali au contraire u kan ka encourager de u kan ka encourager faransi y'a fɔ ko ale nakun ye terrorisme kɛlɛli aw ko ko faransi ka taga n'a tagara aw ka nakun ye terrorisme kɛlɛli olu bɛna kɛlɛ cogo di ne kɔni fɛ o fɛn n'o jaabi ka nɔgɔ n bɛna misaliya dɔrɔn de d'aw ma ka na Burkina frontière la y avait un moment attaque ti ye ka taa Burkina sur le territoire Burkina attaque kun tala ka kɛ Burkina yɔrɔ nin na mais depuis français détachement fitinin détaché ka bɔ Kidal ka n'u installé Burkina frontière la depuis donc on a tué plusieurs dizaines de militaires et des gendarmes burkinabés donc mɔgɔ min ye terroriste ye je crois que i bɛ kan k'a dɔn mɔgɔ min ye terroriste ye o ko jɛlen dɔ bi bi na an ka tiɲɛ fɔ terroriste ti foyi ye terroriste ye faransi de faransi yɛrɛ de terroriste ye o kana taa ɲini fan bɛɛ donc tant que n'an bɛ ɲɔgɔn sama na an ni minnu ye africains ye hali ML la mɔgɔ ni fɛn na hali n'u dunuya banna mais olu ka hakili de t'u la u tala ka hakili de sɔrɔ ni fɛn na e bɛ se k'a faamuya cogo di hali faransi min nana olu dɛmɛ bi olu yɛrɛ min b'a fɔ sema olu min b'a fɔ k'u bɛ Mali tilali ko fɛ olu yɛrɛ dɔ bɛ yen Kidali yɛrɛ dɔ bɛ yen olu tɛ se ka sen tɛ ka se yen faransi kelen de ka yɛrɛ dɔ interview yɛrɛ la n'o sɔrɔ si minnu nana yan n'an ko ko communisme a ko k'olu fana ka segin ka taa so yali olu siga fɛn m'olu fana ma mais nakun t'olu la e k'a la o don hali attaque min kɛra Tombouctou an ye Tombouctou fɛn o fɛn wele k'a fɔ ko ils sont venus 30 minutes olu de attaquera dɛ mais Mali gendarme ni sɔrɔdasiw de wulila ka taa terroriste ninnu faga attaque bannen 30 minutes de MINUSMA nana après 30 minutes de faransi fana ka sɔrɔdasiw nana nakun jumɛn de b'u la olu nana ka Mali de dɛmɛ bi an ka Tɛnɛmulu fɛ Jabali ni Nampala ninnu yɔrɔ lajɛ u bɛ yɔrɔ jumɛn u b'a Mali sɔrɔdasiw bɛ attaquer waati bɛɛ est-ce que u bila ka na Mali ayi siɲɛ kelen dɔrɔn fɔ n ye u nana Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ wa don kelen min na a y'o dɔn mais an tun nakun don u ka taa et puis u ti yan foyi kama drogue trafic d'armes ni fɛnw na u minɛna siɲɛ caman trafic d'armes ni drogue la je crois que médias bɛɛ b'a dɔn u tila ka minɛ u bɔra ka démenti nasugu dɔ kɛ yɛlɛko démenti de don u bɛ dugu fɛn o fɛn na u bɛ dugu fɛn o fɛn na u ma na foyi de kama tiɲɛni de kama sinon on ne peut pas comprendre plus de 10 000 soldats o bɛ yɔrɔ la hali 200 terroristes bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Amadu Kufa ka mɔgɔ mais moins de 200 personnes u bɛ se ka non an ka ɲɔgɔn bonya o tɛ se ka faamu o tɛ se ka faamu an o de kama an b'a to ka to ka sira u k'an ka jamana ye k'a to yen i ye mun kɔlɔsi bi setigi n'o donna k'ale ɲɔgɔn cɛ bon bi jama b'a la ka na jama b'a la ka na yɛrɛ de et puis mɔgɔ motivé de parce que organisation baden nana fara an kan tuguni mais hali bi an b'a dɔn tuma dɔ la vendredi ni fɛnw wula fɛ et puis embouteillage bɛ yen toujours quoi hali ne yɛrɛ natɔla ne
embouteillage constaté mais mɔgɔ caman bala ka wuli kɛ k'u bɛ n'ale quoi donc an b'u bɛɛ kɔnɔ komi an bɛ yan fo 17 min kɛra ka tɛmɛ a ye jaabi dɔ kɔlɔsi o la awɔ an ye jaabi yɛrɛ kɔlɔsi parce que n'i y'a ye bi bi in na Faransi bala ka ko ministre mɔgɔw bala k'a fɔ ko Mali autorité ka segin ka taa o ma kɛ foyi kama i bɛ taa ni fɛn ninnu bala k'u disi gosi mais en réalité c'est pas c'est à cause de la manifestation donc Faransi b'a fɛ ka mɔgɔ hakili suɲɛ o de kama Faransi bala k'a fɔ u ka l'heure pour l'heure la c'est-à-dire que u ka fɛn minnu bɛ yen Faransi bala k'a f'u ye k'u k'a fɔ ko administration ni fɛn bɛ se ka sigi mais e mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛlɛ ban e bɛ se k'a fɔ cogo di on dit au Mali la ko un peuple un but une fois e b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ka sigi ko mais nin siya tɛ se ka sigi hali nin siya mɔgɔ hali n'u bɛ armée kɔnɔ olu man ka taa o ye mun ye est-ce que o ye bɛn de ya o kɔni tɛ bɛn mɔgɔ min bɛn o ye o kɔni tɛ bɛn ye o k'a fɔ ko nin siya dɔ bɛ olu tɛ se or que olu de olu fa dugu de olu ka so bɛ yen muso bɛ yen dɔw bɛ yen depuis 2012 dɔw m'u parents ye u parents bɛ Kidal ne ko k'olu sen kana don yen e kɔni tɛ bɛn k'o fɛ o et puis an bɛ kanga dɔ de an ka gouvernement ye quoi gouvernement k'a dɔn k'ale de gouvernement ye quoi an ka gouvernement b'a yɛrɛ bila au même pied d'égalité que les voyous de Kidal a k'o dabila a k'a yɛrɛ bonya ko dɔ ma quoi ani voyous ninnu tɛ kelen ye a su ka fisa ni voyous ninnu ye le gouvernement n'a qu'à se comporter comme un gouvernement et un état responsable ya chaque fois an b'a fɛn min jateminɛ olu tɛ menace bɔ foyi kama sauf n'a kɛra maliyɛn den gansan ye mais minnu bala ka fɛn kɛ et puis i b'u ye sema o a sema mɔgɔw bɛɛ nin fɛ tous les gens de la sema a chef bɛɛ a bɛɛ dalen bi Bamakɔ yan u bala k'u bɛɛ sara ni maliyɛnw ka impôt de mais olu kelen de b'a fɔ ko maliyɛnw tɛ taa nord la tuguni u bɛ se ka faamuya cogo di. an y'a faamuya jama cɛla yan k'a fɔ ko ordre kun dira polisiw ma ko sitting bi ko a kana se ka kɛ o de kosɔn ɲɔniɲɔni ni fanga bonyana dɔɔni ani polisiw ni ɲɔgɔn cɛ e ka hakilina ta bon polisi ninnu kɔni tiɲɛ k'a fɔ ninnu hinɛ de bɛ ne na parce que n'a fɔra k'i tɔɲɔgɔn i balimaw ni fɛnw bala ka faga olu de ka kan ka fara an kan ka manifestation kɛ de ne nana mɔgɔ min bala fɛ ka tɔɔrɔ fɛ ka bɔ i balimaw la ne nani ani tɔɲɔgɔn ni collègue ni mɔgɔ min b'a fɛ ka tɔɔrɔ ta ka bɔ o kan ne nana o tigi bali mɔgɔ mun de fɔ i ka ko la mais an tɛ jigi u la parce que olu bala ka wari turu de fɛ ils ne sont que des exécutants olu tɛ foyi exécutant dɔrɔn de kɔ u ka chef minnu bala ka Mali labila ka Mali lagosi an bɛ jigi u ka chef ma sinon ninnu kɔni tɛ ninnu kɔni hinɛ de b'an na an bɛ dugawu fana k'u ye. an balimaw ni tun ye Nuhu Sanogo ye meeting kɛyɔrɔ la ale ye ɲɛfɔli min kɛ Mamutu Kulubali de nana ni a seereya ye Mamutu Kulubali ale kɔfɛ i ko i ka ɲininkali sera min ye an hakilila Mamata don oui Mamata ale ye jɔn ye ale ye Mohamed Mamata Mohamed Mamata ale tun bɛ sitting kɛ kɛnɛ kan an yɛrɛ Touré tɛ avocat Touré de ko don non o tɛ avocat tɛ ne b'a dɔn sira min kan o tɛ avocat ye ne tun b'a dɔn parti politique dɔ bɛ yen n'o ye parti Lumière ne tun b'a ye yen dɔ de mais a bɛ komi a m'a présenté ne o fana drapeau ye mais t'a dɔn ne a b'o la a t'o la mais a ka kuma kɔnɔna na tiɲɛ i tɛ politique accent faamuya a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko politique mɔgɔ don i t'a ye a ka kuma kɔnɔ. o ti dɔn politique mɔgɔ ka kuma o yɛrɛ ne dabali b'a dɔn ne ne ni cɛbilen ye baro kɛ sisan n'i t'a dɔn i b'a fɔ ko non Bamakɔ misiri ba alimami don a ye min sɔrɔ ka fɔ Mohamed Mamata Touré an k'a ka kuma lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye yɛrɛko kɛnɛ nin ye fasoden ɲuman kɛnɛ anw bɛ kɛlɛ min na bi an ka tenitigi minnu filɛ nin ye sɔrɔdasi polisi gendarmew garidi an bɛ nin bɛɛ ye yan nɔ ninnu ye an dɔw ye anw tɛ se k'a to u ka ninnu bila ka taa fɔlɔ fɛ k'u faga i b'a fɔ sɛw u ka ninnu bila ka taa fɔlɔ fɛ k'u faga an bɛ wuli k'an jɔ n'u ye n'olu binna bi u ka ku bɛ charge bɛ kɛ anw de ye anw tɛna to u ka u saraka. an bɛ jɔ k'u ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min filɛ nin ye a nafa t'anw kelen ye dɛ minnu bɛ sanfɛ a nafa b'u ye a b'u denw ye a b'u mɔden ye a b'u fafu ye n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna Kasi ye jɔn ye Kasi ye jɔn ye faamajugu min tɛ fɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw lamɛn k'i jɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛfɛ n'i y'a mɛn ko président peuple de don un président fort tu vas trouver qu'il y a un peuple fort derrière lui il faut que même min fɔ faamaw ɲɛna u ka dɔn k'a fɔ ko anw t'u juguya la an tɛ fɛ k'u ka fanga tiɲɛ an bɛ fɛ jamana in ka bɔ janfa diɲɛ de kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yan Paul Kagame fɛ yen u ye Paul Kagame ka fanga kɛ Paul Kagame ka fanga ye a ka peuple de ye c'est pourquoi il a été réélu à plus de 98%. Malien fait président de la jusqu'à plus de 77%. 2018, Naïbeka est président de 100%. On s'en va vraiment contre la mandat. On
fana kɛ ten a y'aw jɔ an ka taa an bɛ ɲɔgɔn faamu an t'a fɛ aw t'a fɛ bɛɛ tɛ se ka jɛ ka k'a fɛ an ka jɔ a ye ɲɔgɔn lamɛn n ko n'a ye faso kɔnɔ cɛ sago kɛ cɛ bɛ sɔrɔ ko ta ye Mali ko ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko Mali maliyɛn denw de b'a kɔnɔ minnu pour k'o bɛɛ kelen an mɔgɔ tɛ opposition na an mɔgɔ tɛ majorité la an ko Mali le Mali est indivisible à bas la France à bas la France à bas la France vive le Mali vive le Mali à bas les traites à bas les traites à bas les traites à bas les néocoloniaux vive le Mali vive le peuple souverain du Mali ensemble nous allons dégager la France ensemble nous allons battre une France voleuse nous allons battre une France qui est en train de nous piller nous allons battre une France qui est en train de terroriser nos militaires au profit d'une minorité de bandits armés au profit d'une minorité de narcotrafiquants au profit d'une minorité de soi-disant djihadistes. Vive le peuple souverain uni du Mali. Vive le Mali indivisible. Vive le Mali. Vive le Mali. Parce que des numéros de Réanobi, encore Mali. Ala k'an bɛn sababa ma. N b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sabali an kana mankan kɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn. Minnu filɛ nin ye terroriste ninnu y'an to yen. Ninnu bɛ yan anw de kama. Anw fana bɛ yan olu de kama. Tous pour un pour tous. Dieu merci. An balimaw nin tun ye Mohamed Mamata Touré ale ka dantigɛli ye Mamutu Kulubali y'an sama sariya minnu na ale kɔfɛ min ye Cheikhna Koyita ye i ko i y'ale fana sɔrɔ ka ɲininka kosɛbɛ ale tun n'an bɛ fara jama kan ko in na a ye min fɔ Cheikhna Koyita an ka a fana lamɛn kosɛbɛ Cheikhna Koyita ale sitting du Sénat France ambassade Bala sitting a hakilila ye jumɛn de ye sitting hakilila a dugunte mɔgɔ la an ka n'a fɔra ko France nana minɛ depuis 2013 kana bi Mali armée Barkhane la force onusienne hali bi ko armée malienne tɛ se ka taa Kidali Mali ka autorité tɛ Mali fan bɛɛ yɔrɔ foyi tɛ yen ko jihadistes regroupés don ko kɛmɛ k'an ka force empêcher donc an bɛna dɔn k'a fɔ yen ko biɲɛkala ɲinina de sen danbɛ biɲɛkala kan France nana kana anw dɛmɛ France na anw ye Tombouctou récupérer ɲɔgɔn fɛ an taara an ye Gao récupérer ɲɔgɔn fɛ munna o cogoya kelen na an n'olu tun tɛ se ka Kidali récupérer ɲɔgɔn fɛ donc nkalon b'o ko kɔnɔ n'a fɔra k'a ta o la kana bi hali bi ko taa tɛ bɔ si tɛ bɔ jamana de bɛ sécurité tɛ nord fan si fɛ hali bi an ka force tɛ se ka nord fan si sécuriser o ye nkalon de ye faransi dun b'a fan bɛɛ fɛ Mali de t'a fan dɔ fɛ olu nana k'u bɛ Mali de dɛmɛ Mali de bɛ kɛ ɲɛfɛ u bɛ anw dɛmɛ mais bi olu de bɛ ɲɛfɛ anw de bɛ kɔfɛ o ye nkalon a ko MINUSMA fana ka taa yali o ye ŋaniya jumɛn MINUSMA ka taali o ye wajibi ye MINUSMA mana kana anw dɛmɛ MINUSMA nana kana faransi ka hakilila de appuyer o de ye tiɲɛ ye wa o de bɛ fɔ bibi na Moro Keita an ka président fɔlɔ o ye tubabuw gɛn ka taa don min na armée malienne tɛ yen Mali armée française de tun bɛ yen donc Moro Keita ye Mali récupérer cogo di kunkolo ani dusukolo bibi na ala ma ɲɛma de aw ma ka kunkolo d'u ma ka dusukolo d'u ma Mali b'o dingɛ de kɔnɔ bon bibi na ni an b'o dingɛ kɔnɔ maliyɛn ka faso ko kɛ bɔ dabarabaya la u ka faso ko kɛ acte ye u ka bɔ an ka manifester diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ faransi bɛ min na yan dusukolo min bɛ faransi kɔnɔ o ye ka anw ka faso tila ye o dusukolo min b'u kɔnɔ u ni anw ka ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna u jɛmu kan don u jɛmu kan don cogo di sabula ɲɛmɔgɔ bɛ anw kunna qui sont incapables nous avons des dirigeants incapables o problème de bɛ anw dala bi n'o problème bɛ anw dala o ye dirigeant ko ye mais anw fasodenw anw tɛ so ma parce que k'a bila a kunna bi sini ɲina san wɛrɛ fo ka dugukolo meleke Mali tɛ kɛ u dunwa ye anw bɛɛ bɛ sa ka ban Mali tɛ kɛ u dugukolo ye a tɛ k'u dunwa ye fo ka dugukolo minɛ sitini bɛ senna nka sitini sigili gɛlɛyara kosɛbɛ sitini sigili gɛlɛyara o ye wajibi sabula fo a man di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sitini ka kɛ anw olu faamu sabula olu ye namugula sogow de u b'a fɛ ka misi faga finijɛ la ko joli tɛ k'a la o ye nkalon de normalement olu kan ka anw dɛmɛ nin na ni u tɛ se ka anw dɛmɛ u kan ka to anw minnu ye fasodenw ye anw k'an ka baara kɛ de manière tranquille ka sɔrɔ degun t'a kun ci laban jumɛn b'i bolo ka s'a fanga ma an bɛ ci min fɔ an ka fanga ye u k'a dɔn k'a fɔ jɛgɛ fanga ye ji de wa fanga t'u la ni fasodenw tɛ n'u b'o faamu u k'o faamu n'u t'o faamu u k'o faamu o de ye wajibi wa faransi k'a bila a kunna u mana diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ u bɛ bilikanboli de la dan b'a la u mana ko ko kɛ anw tɛgɛ anw b'a wɔlɔka ka bɔ Mali kan Mali an b'a wɔlɔka ka b'u bolo kɔnɔ
malien je min bɛ nina bi min si jɛra hali min man wolo Mali kɛlɛ o t'a dabila siga t'a la. An balimaw ni tun ye min ye sitinikɛlaw olu ka ɲɛfɔli ye Cheikhna Koyita kɔfɛ min ye jɛkulu yɛrɛ ɲɛma dɔw ye i n'a fɔ Adama Ben Jara kosɛbɛ i ka ɲininkali sera a ma a fana ye min sɔrɔ ka fɔ Adama Ben Jara an ka fɛla lamɛn ale de ye tɔn in porte-parole ye kosɛbɛ. Sele kidal ngani aw falena baraka jogo falena tagabolo falena donc o yato bi aw sigara an ko mogodo be munu no lu wulila ku jogo ko jamana ngatla no sema ne ga kuma be taw lu de pampe abril kalo kle woro mo kelo me segin tuguni ku ba anniversaire indépendance fête ka Mali darapo jeni ka Mali darapo ka tagamaka o be ke France nyala France mi charger le no couverture aérienne na no Mali korobela ni Mali jamana laganali Femina no ye avion na woro wi ni o bebe ka kɛ dugu min kɔnɔ eke mɔgɔw bɛ ka munumunu Mali kɔnɔ lakanabaliya bɛ ka wara cogo min na dongo don maliden bɛ ka sa maliden bolo fɛn bɛ ka tasara jamana yɛrɛ bɛ ka sigi a se tabara kɔ an ko n'an y'an sigi k'a to ɲɛmɔgɔw bolo jamana kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don jamana ɲɛmɔgɔw n'u jɔyɔrɔ don balɔntanaw n'u jɔyɔrɔ don kunnafonidilaw n'u jɔyɔrɔ don fasodenw n'u jɔyɔrɔ don pour que ka wuli ka se ka wulikajɔw boloda cogoya min na faso yɛrɛ bɛ se ka taa sira min bɛ wolo bi maliden fanba ka hɛrɛ la ani sini kunkɔrɔta la ka ɲɛsin faso Mali yɛrɛ ma an ko bi n'i y'a ye mɔgɔ damadɔni n'o olu wulila k'u tigɛ nɔ bila sɛbɛn na k'u sɔnna Mali ka keleya ma o mɔgɔ kelen bɛ tila ka wuli ka indépendance fête ka Mali darapo jeni bɛɛ sigilen ɲɛna an ko bi n'i y'a ye ko sɛfanfara ye mɔgɔ min kun sɔgɔ i b'a fɔ ko kabakuru ka janfa b'a la donc o de y'a to bi an bɔra ka na Faransi la hakili la jigi a nakun ye min ye Mali jamana kɔnɔ a ka se k'o baara waleya walasa cogoya min na ale bɛ se ka bonya sɔrɔ malidenw fan fɛ i b'a fɔ François Hollande nana Mali kɔnɔ don min a kun bɛ na ni kunkɔrɔta min ye ŋaniya juguya tɛ ka ɲɛsin Faransi ma ayi mais n'u ye baara min boloda don min bɛ taa tiɲɛ kɔnɔ u wulila kun min kama n'o bɛ taa o sira fɛ n'o bɛ taa u wuli kun kama an b'o baara ko nka n'o ye baara fɛnɛ kɛ min ni u nakun tɛ kelen ye an bɛ bɔ fɛnɛ k'o baara fɛnɛ nankari ka wulikajɔw boloda cogoya min na u bɛ se k'o siraw bila ka ɲɛsin u nakun sira ye min ye donc an bɔkun wulada in na o ye ka segin ka an ka welewelew kuraya k'a yira Faransi la ko nin y'an bɔko filanan ye ni Ala sɔnna ma nin tɛ k'a laban ye et que wulikajɔ baden de bolodalen b'an bolo ko don min na anw k'a ye ko Mali finitigilakaw u bɛ Mali dugukolo fan bɛɛ ko Mali dɔgɔtɔrɔw bɛ ka malidenw furakɛ fan bɛɛ ko Mali école karamɔgɔw bɛ ka Mali darapo kɔrɔ kalan malidenw kun fan bɛɛ et que malidenw lakanalen don Mali armée fɛ Mali dugukolo fan bɛɛ service bɛɛ bɛ yen administration malienne bɛ yen n'o kɛra don min na mɔgɔ min ni foli min b'a ka dɛmɛbaga jɛkulu la faso ɲɛmɔgɔw la banbagaciw la mɔgɔ o mɔgɔ la fɛn bɛɛ tigɛ nɔ bila sɛbɛn na jamanadenw na kunnafonidilaw la donc foli min n'olu ka kan o bɛ di olu ma o don donc wulikajɔ kun y'o de ye k'a jira ko labɛn caman bolodalen b'an bolo ko don min ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔ fɛ waati sera bɛ min fɔ Faransi ye Faransi nakun ye min ye Mali la Faransi ko waleya o de ye ko ka dɛmɛ don Mali jamana ma cogoya bɛɛ Mali jamana bɛ se k'a ka dugukolo 1,242,238 km² o dafalen sɔrɔ kelen wa fila Mali fanga ka boli Mali jamana bɛɛ kan Mali surasiw armée kelen pe de bɛ Mali kɔnɔ n bɛ segin a kan armée fila tɛ Mali kɔnɔ donc o armée kelen o ka se ka malidenw lakana Mali kelen fan bɛɛ kɔnɔ donc u bɛ ka kuma min fɔ ko Nord Mali a b'a to an bɛ siga u b'a ŋaniya jɛlɛ la parce que terme Nord Mali a b'anw miiri jigin Sud Sudan na sinon munna i t'a fɔ olu yɛrɛ de ka kan don anw man kan tɛ k'u kala o la munna u t'a fɔ ko Nord du Mali parce que an ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ u ka jaabiw la u y'o de fɔ communiqué officiel kɔnɔ ko Nord Mali k'olu bɛ k'u seko kɛ et que an ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma anw bolo bi jamana ɲɛmɔgɔw n'a kuma t'a k'olu bolo da an tɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ i bɛ se ka bi kelen na nka pour que i ka wuli suba i mago bɛ dɔ bolo la ale François Hollande yɛrɛ o fɔ k'u nalen don warimisɛn segin na Mali ma ko don min na Hitler ye Faransi digi k'a minɛ ko a camancɛ la fo Paris ko o don na ko malidenw de sɔrɔla k'u nin di k'u joli di pour que Faransi bɛ se ka bɔ bolo la cogo min k'ale nana warimisɛn lasegin na a nana wale ɲuman dɔn na donc bi n'anw fana
bilala gɛlɛya kɔnɔ an t'a fɔ an bɛ terre jamanaw gɛn an t'a fɔ an b'an dɛmɛ jamanaw gɛn mais an bolo u fana nakun ye min ye u k'o kɛ sinon n'o kɛra n'o u ma bila o minɛn kɔnɔ a t'a kun bɔ bilen. yali jamanatigi kun ka dusukasi jira sitigi fɔlɔ in tɛmɛnen kɔfɛ yani fo ka se bi ma jamanatigi ka cikan sera o ma walima mun de kɛra. voilà kabiri jamanatigi y'a ka dusumakasa jira an ka bɔli fɔlɔw la anw fana ye lajɛ kɛ ka kunnafonidilaw wele ko n'i bɛ fɛ ka ci fɔ a la k'i b'a di Sisi ma hali ni dalu t'i bolo i ɲɛ b'a yɛlɛntɔ la sanfɛ o siratigɛ fɛ an ye kunnafonidilaw wele komi olu de y'an jigiw ye surtout olu b'an ka kunnafoni lase Mali mɔgɔw ma diɲɛ mɔgɔw ma donc o kama a bɛ dɔn an ka laɲini ye jumɛn an ka fɛtaw ye jumɛn an bɛ fɛ mun ka waleya tiɲɛ yɛrɛ la an ye jamana ɲɛmɔgɔ jaabi o la an ko ni jamana ɲɛmɔgɔ jɔlen b'a yɛrɛ la n'ale kɛlen k'i yɛrɛ da Faransi kɔrɔ i b'a fɔ Faransi ka mɔgɔ minɛlen y'ale mugubo da la sinon a b'aw miiri kɔfɛ ale jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ko Malidenw ko ŋaniya bɛ n na ko ka fɛn caman kɛ ko nka ko n bolo ni sen sirilen don ni jamanadenw wulila k'u bɛ e bolo ni sen foni pas parce que an bɛ IBK kanu dɛ mais parce que bi Mali mara kalifalen don e la Mali denw ka kalanko lakanako jamana siniɲɛsigi kalifalen bɛ e la IBK an Mali dɛmɛtɔ diyagoya a bɛ IBK dɛmɛ parce que munna a bɛ fɔ IBK ka mandat kɔnɔ Mali administration sera ka nin kɛ Malidenw sera ka nin lafiya sɔrɔ jolibɔ min bɛ kɛ don o don a sera ka jɔ walima caman sera ka bɔ a la n'o tɛ e ka kunkɔrɔta ye fɔ ni e y'o faamu k'o kɛ kumasulu ye e yɛrɛ ma fo k'o kɛ dɔgɔyama ni dusubɔko ye ka bɔ k'i bɛ kangari da o la an b'a fɔ kangaridakaw fali kulo b'an kun o de y'a to an bɔra bi halisa k'a jira bagabagali tɛ n'an bɔ nin kan kumakan t'an bɔ nin kan n'u bɛ fɛ an ka wulikajɔw dabila u k'u jija Mali administration Mali armée u ka taa Mali fanfɛ o dɔrɔn de bɛ se k'a to an bɛ nin sira in bila k'a ɲɛsin ci wɛrɛw ma. yali ni laɲini ma sabati nin ɲɔgɔnna waleya wɛrɛw bɛna kɛ wa. ni ɲɔgɔnna waleya wɛrɛw bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n dama suɲɛ Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta date min na n'o ye 22 septembre ye o don na an bɛna wulikajɔ dɔ kɛ o dakun bɛ bonya kosɛbɛ donc o wulikajɔ in o bɛ kɛ diɲɛ fan o fan ni Maliden bɛ yen donc bɛɛ bɛ wele bɛɛ ka taa ambassade da la bi New York tugura an kɔ New Yorkɛw an bɛ yɔrɔ min na sisan an y'u ka video ye an ye photo ye u bɛ Faransi ambassade da la Maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don New York ma Maliden minnu bɛ Paris olu fana bɛ Mali ambassade da la Maliden minnu bɛ Espagne olu bɔra an kun y'a mɛn ko Belgique bɛ bɔ ko Canada ko a bɛ bɔ nka an b'o o dalilu sɔrɔ n'u sera k'a kɛ walima n'o ma kɛ fɔlɔ nka saba bɔra jamana saba bɔra ani Senegal ani Egypte an n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la wulikajɔw bolodalen don jamanaw bɛɛ fɛ pour que cogoya min na a bɛ jira ko Maliden bɛɛ de wulilen don i b'a fɔ an ka devise b'a fɔ cogoya min na un peuple un but une fois i b'a fɔ cɛ kelen pour que cogoya min na Mali tɔɔrɔ ko hakɛ bɛ fali kusama la a bɛ se ka dan yɔrɔ la cogoya min na donc o de y'a to n'o wulikajɔ in fana tɛmɛna sa n'o kɔfɛ halisa ni Faransi tɛ ka a ka tagabolo falen a nana kun min kama n'a tɛ k'i ɲɛsin o ma fo halisa a bɛ janfa wale in kɔnɔ ka ɲɛsin faso Mali ma o la sa an bɛ mɔgɔw wele bɛɛ k'i ka matelas ta an ka ɲɛsin an ka na an da Faransi ambassade da la donc n'o ye déménagement ye donc an bolo olu baaraw b'an bolo tagamaw b'an bolo ka yala ka sensibilisation ka réseau ni réseau pour que Maliden bɛɛ bi ɲin don a la donc an bolo wulikajɔw caman bolodalen b'an bolo nka anw de kɔni bolo bamananw ye kuma dɔ fɔ a nafa ka bon ko daminɛbaliya ko ka fisa ni ko labanbaliya ye anw bolo n'an kun tɛ se ka nin ko in laban an kun t'a daminɛ an y'an da fa mugujala min na an bolo a ɲigiji b'an da donc o de y'a to an ko an tɛ sigi parce que démocratie kɔnɔ fanga ye jamanadenw de ta ye fanga min ni a bɛ IBK bolo jɔn y'a d'a ma jamanadenw fanga min bɛ Macron bolo Faransi jamanadenw de y'a d'a ma n'o o jamanadenw fila ni barasasi ni balimaya ni sinjiya ni furusira de b'olu cɛ donc n'u yɛrɛ nana an bila ka accord sugu bɛ signé ko accord de défense ko ni Mali gosira c'est comme Faransi gosira ni Malien attaquera c'est comme Français attaquera ainsi de suite n'an y'an bolo nɔ bila ko la an bolo bi o si tɛ ka waleya i b'a fɔ a ŋaniyaw taara cogo min na donc o de y'a to an bɛ wulikajɔ caman kɛ fɔ don min na laɲiniw ka se ka sabati sinon an tɛ sigi. jama min bɔra y'a wasa. jama min bɔra bi nin y'an wasa parce que an bolo bi jama min bɔra an ka bɔli fɔlɔ la n'o kɛra sababu ye ni Faransi ambassade kumana o kɔfɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ IBK kumana o kɔfɛ ni sema mɔgɔw yɛrɛ kumana ko Kidali dayɛlɛlen don Mali administration ni Mali armée conférence de presse la an bolo o tun ye wulikajɔ fɔlɔ ye o yɛrɛ dɔrɔn o ye nɔ dɔ bɔ bi nin du jama ka bon n'o ye fɔ siɲɛ 5 ɲɔgɔn na donc an bolo bi ni bɔko filanan ye donc plus an bɛ ka bɔ plus kunnafoni bɛ ka se mɔgɔw ma plus u bɛ k'a faamu en même temps u bɛ k'a dɔn mɔgɔ minnu b'a la ninnu ta tɛ ko an bɛ ka parti politique dɔ de jukɔrɔma don ninnu ta tɛ ko an bɛ ka jɛkulu dɔ
dɔ de kɔkɔrɔma don mais ninnu ta ye jumɛn ye pour que ka wuli k'u jɔ faso Mali bɛ se ka lafiya cogoya jumɛn donc au fur et à mesure ni mɔgɔw ye welewelekanw faamu donc an ka kunnafonidilaw yɛrɛ fana ka cɛsiri kɔnɔ ni mɔgɔw ye an ka welewelew faamu an bolo halisa bɛɛ bɛna dɔn ko bɛɛ n kungo don donc bɛɛ bɛ wuli k'i sen don a la n'o kɛra an ka laɲini min ye ni Ala sɔnna a ma o bɛ sabati n tɔgɔ Adama Bɛn Jara ne ye jɛkulu on a tout compris jɛkulu min ye sitini kɛ ne y'o kuma lase la an balimaw nin tun ye Adama Bɛn Jara i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔw mɛn cogo min ninnu ye denmisɛnw ye minnu ko olu ta tɛ politiki ko ye u bɛ jamana ka baara la ni mouvement in anw yɛrɛ ka dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan a bɛ ni mouvement kɔkɔrɔ ninnu ye kɛlɛsɛbɛw ye kɛlɛsɛbɛ minnu man ka fɔ jamana den sɛbɛ si kɔ sisan ma lamɛnkanɛ faraɲɔgɔnka wɛrɛ tun bɛ yen Bamakɔ yan min ye sibiri tɛ wa faraɲɔgɔnka in tun ye faraɲɔgɔnka sugu jumɛn ye a kɛra min i n'a fɔ y'a fɔ cogo min sibiri tɛmɛnen plateforme an tɛ a banna u ye wele ko ma sɔn constitution yɛlɛmani ma kosɛbɛ u ye wele bila u ka maaw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail da la cogo di maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail assemblée da la wa bourse de travail da la assemblée tɛ dɛ bourse de travail sabu o min fɔlen don o bɔra ma ko mun kɛra ne yɛrɛ kɔni tun b'u marche ma kɛ marche ma bɔ a kɛra meeting de munna aya jama de ma bɔ sa wa walima min kɔni kɛra sa wa hali ni jamanatigi ye loi retiré kosɛbɛ ko marche tɛ bɔ a ma o fɔra maison de la presse la juma tile bɛnna n'o kuma de ka taa assemblée la ko victoire sɔrɔla victoire jama kɔni ma bɔ nka meeting kɔni kɛra victoire jumɛn ko constitution yɛlɛmani ko bɔra ma kɛ a retiré la de ya a ma retiré dɛ président m'o fɔ maa si an tɛ a b'a la kɔrɔ di k'a ka retiré retrait pur et simple ouais président m'a retiré de u taara victoire de célébrer ko victoire de sɔrɔla mais il fallait que vous pouvez le faire quand même ko la reporter dɔrɔn ko ye victoire ye le retrait pur et simple de fɔra ye o kosɛbɛ victoire fêtera sibirido an taara victoire fêter bourse de travail da la u ka victoire kuma u ka anti victoire labɛn kosɛbɛ plateforme kuloba jɔ mɔgɔ caman bi yan mɔgɔ caman bɛ tabalen sanfɛ minnu ka baaraw tiɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ka contrat minɛn'u la mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu agressera a bɛ kalo 2 bɔ an bɛ ni kɛlɛ la u ma ɲɔgɔn ma baw nɔ la ɔ fɛnɛ waati o waati ni wele bɛlaw ma aw bɔ n'a fɔ kɔnɔkulu k'an jigiyɔrɔma dondo an jigi aw de an b'a fo k'a barikada o kɔfɛ an bɛna mun fɔ aw ye o de ye k'a fɔ kɛlɛ dɔw banna daminɛ a dɔn k'a fɔ nin constitution ko kɛlɛ an fila ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ nka jamana de fana bɛ yen f'an ka to ɲɔgɔn bolo ka jamana kɛlɛ kɛ donc plateforme an tɛ a banna an k'a dɔn k'a fɔ plateforme min bɛ to yen a bɛna jamana kɛlɛ wɛrɛw kɛ an tɛ an bɛna kuma surunya yanni ka tɔn ta. Amina kuma di an ka modérateur ma an ka parti ɲɛmɔgɔw bi yan depuis nin ko in daminɛna u tora an kɔfɛ u société civile bila ɲɛfɛ an b'u fo k'u barikada mɔgɔw tun b'a filɛ ko bɛ se ka kɛ olu ka nafolo don a la mais u tora kɔfɛ ka société civile bila ɲɛfɛ a ye sɛgɛrɛ fo kunna o la société civile fɛnɛ an b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ société civile ni parti faralen ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn association caman tɛ sɔn a ma mais o sɔnna an ka jɛ ka nin baara in kɛ olu fana bɛɛ fo k'u barikada an ka tɔn fana lamɛn an ye an b'a fɔ an ka tulomajɔ la an bɛna kuma di Capitaine Dramé ma balimaw aw ni ce aw ka cɛsiri la aw ni ce aw ka fasoden ɲumanya la
aw ni ce aw ye kɛlɛ min kɛ kabini le 8 juin fo k'a lase bi ma min y'a to bi bi in na jamana ɲɛmɔgɔ a seginna kɔ mais nin t'a bannen ye dɛ an ko an b'a ɲini a fɛ a y'a ka constitution in ta yɔrɔ min na a ka taa bila yen nɔ Mali ka constitution o tuma an b'a fɔ a ye a ɲɔngirili dɔrɔn tɛ dɛ a ka diɲɛ sɛnɛ a k'a bila kɔnɔ a ka datugu a ka diɲɛ sɛnɛ a k'a ka constitution in bila kɔnɔ a k'a datugu a kuma kana fɔ tuguni ne bɛ mun yira ni faso jama wulila k'i jɔ k'i cɛsiri k'i kantigɛ da yira ɲɛ wɛrɛ t'a la malidenw wulila k'u jɔ kununna an ye san 4 kɛ an dalen bɛ an bɛ k'u lajɛ u bɛ tiɲɛni na u bɛ jamana cili la sisan an wulila k'an jɔ mali tɛ ci an ɲɛna tuguni o kuma t'a la tuguni an bɛ malidenw fo bamakokaw fo ka mali faaba yɔrɔ mali duguba bɛɛ mɔgɔw wulila k'u jɔ k'a fɔ k'u tɛ jɛ ni sariya sunba in yɛlɛmani ye mais a ma d'aw ma dɛ maliyɛnw bɛ jamana ko fɛ an b'u fo u ka cɛsiri la n'u ka fasoden ɲumanya la les Maliens de l'extérieur, de Paris, les Maliens de New York, de Washington, du Canada, un peu partout d'Abidjan, de Dakar, partout Maliens où il a pour tout cas pour te mener à hey, il va se mettre à bouer. Le mec a commencé à nous faire pour tourner, quand vous prenez une banane pour amener Tari, la lutte continue jusqu'à la victoire. Mali genou. Ne bɛ kuma ka ɲɛsin aw de ma mun de fɔra an ye ko Mali jeunes ye fugariw ye ko Mali jeunes min kɛra Burkina k'u tɛ se ka ɲɔgɔn kɛ ko min kɛra Sénégal tɛ se ka ɲɔgɔn kɛ wala aw ye ko kɛ min ka ca n'olu bɛɛ ta ye aw ye mun kɛ 15 juillet million 2 mɔgɔw de bɔra Mali n'a kɔ kan a bɛɛ maliyɛn 15 juillet aw bɔra 17 juin aw bɔra Raspat na don aw bɔra mais aw ye mun kɛ min k'aw t'o bɛɛ ye aw ma kala kari aw ma ferulu kari aw ma mɔgɔ bugɔ aw ma fɛn tiɲɛ o tɛ se ka kɛ jamana si la a ma kɛ jamana si la hali jamana minnu ka leçon d'a ma k'u ye démocratie a ma k'u bara n'u ma mobili jeni n'u ma fɛn jeni n'u ma fɛn kari aw y'an kunna wolo n b'a fɛ k'aw bɛɛ fo la filanan n b'a fɔ aw ye fanga bɛ min fanga tɛ Kulibako ye fanga bɛ yan de n'aw ye min fɔ o de bɛ kɛ n'aw ye min fɔ a bɛ t'aw ta de la nin tɛ kɛ ne la nin tɛ fɔ ne ma n bɛ fudu yan n bɛ taa yan o tɛ maliyɛnw ɲɛna dɛ ni maliyɛnw ye min fɔ o de bɛ kɛ halisa a y'aw jija jamana in bɛ tiɲɛna kɛlɛ b'a la siya kɛlɛ bɛ Mali la an ka sɔrɔdasiw bɛ sa don o don n'aw filanw de don n'aw teriw de don n'aw somɔgɔw de don hali tasibila tɛ k'u ye hali drapeau tɛ bila an bɛri hali foyi tɛ k'u ye hali kapitabu somɔgɔw ye est ce que an bɛ sɔn o ma tuguni an tɛ sɔn o ma tuguni ne laban ye k'aw fo k'a ka ɲɛmɔgɔw fo plateforme ɲɛmɔgɔw k'u fo madame Si Cham Sumi Rasbat Amara k'aw bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɛn kelen f'aw ye parti politiques an b'aw kɔ an t'aw yɛlɛ an b'aw kɔ n'a fɔra ka min kɛ an b'aw kɔ an t'aw kɔ bila abada parce que aw bɛ Mali kɛlɛ de la an fana bɛ Mali kɛlɛ de la a ye Mali dɔw dusukun kɔnɔ a ye sini Mali ye su ni tile a ye sogo Mali la su ni tile walayi n'aw sɔnna Mali bɛ ɲɛ walayi n'aw sɔnna an tɛ to kɔ walayi n'aw sɔnna Mali tun bɛ yɔrɔ min na an bɛ se yen f'an bɛ tɛmɛ a kan k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn a tɛ to b'a la an balimaw nin tun ye plateforme ɲɛmɔgɔw olu ka dantigɛlikan ye Sisama Lamine Kane ni a tun fɔra ko retrait pur et simple et automatiquement an bɔra non de a fɔra Haidara ye min yɛrɛ ɲini ko président k'a bila waati wɛrɛ la
o ko ma jeni Aïdara ka hakilina ye mais subitement sursi kɛra victoire ye et j'aimerais que u ka ɲɛfɔli kɛ baliyaw ye n'o tɛ jamana ɲɛmaa ye kuma min fɔ a ka di malidenw caman ye u ka faamuya forobaja filɛ so la kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna fanga yɛrɛ ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'essor u da sera jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita a ye lase min kɛ ni kɔrɔfɔ bɛ o bɛɛ lajɛlen kunna jamana ɲɛmaa ka lasew la a fɔlɔla ka sinsin ni ala tɔgɔ ye ka a sara jamanadenw na a ko ale ye jamana sariya sunba a yɛlɛmani baaraw boloda yaasa fiɲɛ minnu jateminɛna an ka jamana démocratie tacogo la ka se ka o fiɲɛw ka u lakile o démocratie yɛrɛ o sigira sen kan ni jamana yɛrɛ sariya sunba ye février kalo tile 25 1992 o sariya sunba min sigira sen kan ka jamana taabolo sigi o kan jamana kiriso min bɛ yen ni o bɛ kalatakow jalatigɛ n'o bɛ wele ko cour constitutionnelle ale de bɛ jateminɛ kɛ sariya fɛn fɛn bɛna jamana kɔnɔ n'a ni jamana sariya sunba bɛ ɲɔgɔn ta ni sɔsɔlima dɔw la o y'a ka sɛbɛn di cour constitutionnelle ka sɛbɛn o y'a yira k'a fɔ sariya ma sɔsɔ nka a ye laɲiniw kɛ yɛlɛmamisɛ dɔw olu ka don constitution kura in a kɔnɔna la o siratigɛ la ale jamanatigi a ye a kanu ɲana ka sɛbɛn bila ka taa députéw ɲɛkɔrɔ assemblée nationale la ka maaw lamɛn ni baaraw ka o dayɛlɛ yaasa maliden cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen ka haminako n'u ka hakilina ye min ye sariyako in na ka jateminɛ kɛ o la a bɛ foli kɛ o yɔrɔ la jamana in maaba fɛn fɛn bɛ yen ni a ye olu wele k'u ka hakilina lamɛn a koɲɛ la a bɛ foli lase u ma u ye mali hami de jira u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u ye dalilu jira ko in mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye dɔgɔkun caman ta k'a fɔ haminako ye jamanako ye a bɛ a fɔ sabu a b'a dɔn ko min na a bɛ jamana maabaw fo nin cogo la ani an ka jamana maabaw a n'olu de farala ɲɔgɔn kan kumaɲɔgɔnyaw ka o datugu k'a dayɛlɛ ni ka tila ka a datugu a n'olu ɲɔgɔn cɛ a ye olu de laban bisimila o kumaɲɔgɔnyaw nafaba de yera o kɔnɔna la o kɔfɛ a ka koɲɛ a bɛ la jamana bɛ dakun min na a bɛ bɛɛ lajɛlen de kunga an ka jamana den bolofara bɛɛ lajɛlen ani asifaya bɛɛ lajɛlen o kuma an ka jamana maabaw a bɛ foli lase u ma o dɔ ye an ka jamana diinɛ ɲɛmaw ye o dɔ ye an ka jamana dugutigilakaw ye jamana yɛrɛ cakɛbolo ɲɛmaw n'o ye institution ye jamanadenw ka jɛkulu ani ka taa se politikitɔw ma a bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma a bɛ foli lase u ma u ye hakili jagabɔ min kɛ sɛbɛn in kunna jɛlenya kɔnɔna la ani ŋaniya ɲumanya la a b'o foli kɛ u ye a b'u fo u ye jateminɛ minnu yira tiɲɛ ni hakika la a b'u fo ka da o bɛɛ lajɛlen kan a b'u fo u ye sagoya min jira ale la n'o ye sagoya ɲɛnamabaw ye a ka jateminɛ kɛ o kɔnɔna la a b'u fo ka da o bɛɛ lajɛlen kan a ko a b'a sara a jamanadenɲɔgɔnw na an ka jamana hɛrɛ dɔw bɛ a ye o hɛrɛw la belebele o dɔ ye k'a fɔ an ka jamana a bɛ hukumu gɛlɛnw a mana bila o kɔnɔ cogo cogo waati gɛlɛnw mana na cogo cogo an ka jamanadenw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw ani musow o kuma minnu ni u ka cɛsiri ye bɛnbaliya minnu bɛ senna ka se ka o bɛnbaliyaw ka olu dɔgɔya o kɔfɛ kumaɲɔgɔnya siraw ani sigikafɔ siraw k'o dayɛlɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an dun bɛ don min na ko bi anw malidenw wajibi don an mago bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn an mago bɛ ka ɲɔgɔn faamuya diyagoya la wa an mago bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka ɲɛtaa sira ta ɲɔgɔn fɛ nin fɛn saba ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamuya ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛn saba a wajibiyalen don an ka jamana kan nin fɛn saba a kan ka to an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hakili la nin fɛn saba bi wajibiya ale yɛrɛ jamanatigi de fɔlɔ kan sabula ale de ye jamana ɲɛmaa ye baara min kalifalen don ale jamanatigi la o bɛ ale kɛ maa jɔnjɔn ye maa min ni o ye gulomaw la belebele ye ka se ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na kelenya o bɛ se ka makara cogo min ale de fɔlɔ ye maa fɔlɔ ye min kan ka jamana ka hɛrɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a ko a bɛ a sara a jamanadenɲɔgɔnw na kumaɲɔgɔnya minnu n'olu tun bɛ sen na n'o ye jamana yɛrɛ wuli ka jɔ a sen kan nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna la a mankan tun ye fɛn jumɛn ye jamana sariya sunba min ni o sɛbɛn nana ko ka yɛlɛma don a la o kɔnɔ ko
ani referendum o labɛnni n'o ye vote ye o mankan olu de tun bɛ sen na kɔsa in na a ko a mankan nafa yɛrɛ t'a la bilen ale ka segi ka na mɔgɔw ka kumaw kan kuma minnu fɔra a mankan olu senfɛ bɛɛ kɔni ye i fɛla fɔ minnu ko gɛnna n'a ye u bɔra n'u ka daliluw ye minnu fana k'u ma jɛn n'a ye u fana bɔra n'u ka daliluw ye u bɛɛ lajɛlen n'u ka hakilinaw don a ma se ale k'a da don o kumaw la bilen nka a bɛ fɛn min jateminɛ fɛn min ma bɛn ale ma fɛn min bɛ yen n'o ye jigilatigɛ ko ye a ko kɔnɔna la o de ye dansago kumaw olu de fɔra a mankan senfɛ jogo dɔw jirala jamana kɔnɔ jogo minnu ni olu tɛ jogo ɲuman ye o ye fɛn ye fɛn min n'a ma bɛn cogo si de la o fitinɛ ani tasuma kuma fɔli ani dafaraliya kuma dɔw bɛ yen n'o ye excès de langage ye o minnu ni olu kɛra a ko kɔnɔna la a nana ni fitinɛ dɔw ye fitinɛ min kɛlen tun man kan nin ko kɔnɔna la ani fitinɛ min ni a dama tɛmɛna ale ye fɛn min kɔlɔsi o de ye k'a fɔ fɛn min tun daminɛ ɲɔgɔn faamubaliya tun do hakilina la o taara bayɛlɛma ka kɛ fitinɛ ye ka kɛ hali jamana yɛrɛ kelenya ka dankari o bɛɛ lajɛlen na fɛn dɔ fɛn min n'a cɛ juguyara o kɔfɛ a nana jateminɛni kɛ a hami kɛra ale la a jɔrɔ kɛra la maaw ka karo gɛlɛya ani maaw ka kulokun gɛlɛya ani dansago baaraw o tun bɛ ka yɛlɛ ka fɛn sɔrɔ ka maaw jatigɛ ka jamana bila wuli ka jɔ la o sɛbɛnko minnu ni olu filɛ nin ye a kɛra an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la malidenw ka fara ale jamanatigi yɛrɛ kan o kɔfɛ o kumaw senfɛ a ye maaw ka jɔrɔnakaw mankan minnu tun bɛ senna o mankanw cɛ la a ye maaw ka jɔrɔnakaw a ye olu caman mɛn an ka jamana maa caman hamina a ko kana bɔ dala fitinɛ na ka taa jamana yɛrɛ se jolibɔ ma a jɔrɔ kɛra bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ a jɔrɔ kɛra ale yɛrɛ jamanatigi la cogo min a b'a sara a jamanadenɲɛw na ale min ye jamanatigi ye ale ka kɛta dɔ ye fɛn min ye ani doni min b'a kun o bɛ ale bila ka jateminɛni kɛ gɛlɛya minnu ni olu bɛ sen na o gɛlɛya ninnu ka se ka jateminɛni kɛ kabi 2012 an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ o 2012 tɔɔrɔ ko wɛrɛ kana na fara o kan a y'a kanu ka se ka an ka jamana kisi o tɔɔrɔw ma a ko kunu wajibi tun do ale ma bibi na wajibi do ale ma wa sini ma sinikɛnɛ ma wajibi do ale ma nafa min bɛ jamana sariya sunba yɛlɛmani na o nafa k'a ɲɛfɔ maaw ye maaw ka se ka o faamuya nafa min bɛ sariya constitution kura in na jamana basigili o siratigɛ la jamana cɛkɛbulon n'o ye institution ye olu ka barika d'u ka baara ma o kɔfɛ mara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min ni jamana constitution kura in bɛ o kɛnɛ dayɛlɛ wajibi do ale ma ka jamanadenw la faamuya o la an bɛ segin a yɔrɔ kan kunu wajibi tun do ale ma bi wajibi do ale ma wa sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ to wajibiya ye ale kan ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye nafa fɛn o fɛn bɛ jamana sariya kura in na o nafa jamanadenw k'a faamuya a bɛ na ni hɛrɛ ni basigi sabatili min ye jamana kɔnɔ ka jamanadenw la faamuya o la a bɛ na ni jamana yɛrɛ institution n'o ye cɛkɛbulonbaw ye ka barika di olu ma a ka kan ale ka o nafaw ɲɛfɔ jamanadenw ye o kɔfɛ mara kɛcogo ɲuman constitution kura in bɛna o min sabati an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw bɛ se ka o faamuya cogo min il était, il est et il restera de mon devoir d'expliquer tous les bénéfices de la révision constitutionnelle que la révision constitutionnelle apporterait au rétablissement de la paix, à la consolidation de nos institutions et à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Aba sara aga jamanadenw na a ye jateminɛ min kɛ o ni a ta bɛɛ ale ye o ɲɛfɔli fɛn o fɛn kɛ ka maaw bisimila ka ɲɛfɔli k'iw ye ka constitution nafa f'u ye ale ye ɲɛfɔli fɛn o fɛn kɛ a ka ɲɛfɔli a ka kumaw ma faamuya fitinɛ barika bonya kojugu o sababu la a ka kumaw jɛma kɛnɛ ye wale fɛn o fɛn ani a bɔra ka kuma fɛn o fɛn fɔ sisan o sababuyaw bɛɛ lajɛlen kama ani jamana yɛrɛ ka hɛrɛ o kama jamana baskeli o makarani o kama ale jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta ye hakilina ta a ka kɛta ye o min ye kɛta dɔn ani jɔyɔrɔ dɔn ka da o bɛɛ lajɛlen kan a ye a kanu
kalata min ni o tun kofɔlen do k'a bena kɛ a ye a bila waati wɛrɛ la. Mali kama, Mali kumabɔli ani Mali ka hɛrɛ sabatili kama, yɛrɛ di o si tɛ yen min kan ka bonya ka dama tɛmɛ hadamaden ma, maa kan ka sɔn ka ko bɛɛ to Mali kama. O kuma kalata in a ye a bila waati wɛrɛ la, kumaɲɔgɔnyaw olu ka dayɛlɛ. A y'a kɛ sabu a b'a dɔn an ka jamana bɛ kisa min kɔnɔ, gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ, gɛlɛya minnu ni olu kɛmɛ ka an sɛbɛkɔrɔ labɔ, a mankan ɲɔgɔn faamubaliya ani mankan lankolonw o ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya wɛrɛ fara jamana ka tɔɔrɔ tɔw kan. O kama a ye a bila waati wɛrɛ la. Jateminɛ kan ka kɛ ka waati dɔ ta an yɛrɛ dama ka sigi ka kuma constitution ko in kunna ka se ka ɲɔgɔn faamuya. An ka kuma ka sɔrɔ min ye bɛnbɛnbɛnw ani ŋaniya juguyaw olu ma kɛ a la, bɛɛ k'i kɔnɔna jɛya o kumaɲɔgɔnya minnu bena dayɛlɛ o kɔnɔna la. Ale kɔni ale ka kɛta do sabu ale de ye jamanatigi ye, ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi senga kumaɲɔgɔnyaw olu ka dayɛlɛ, bɛɛ senga do kumaɲɔgɔnya la, kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ ka fitinɛ bɔ a senkɔrɔ, a ka kɛ ni jamana dilanni hakilina ye. Ale jɔnnen tɛ fɛn min na, o de ye k'a fɔ o baara min bena daminɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o siratigɛ la, ka ɲɔgɔn lamɛn, ka ɲɔgɔn ka fɛlaw jateminɛ. O bena kɛ sababu ye k'a fɔ an ka jamana nafa min bɛ o la, ale jɔnnen tɛ o la. Nka ni bɛɛ kɔni ye Mali bila i yɛrɛbakun sanfɛ, ni bɛɛ ye Maliko kɛ i yɛrɛ ka hakilina ye, n bɛ nin parti na k'o sen bɔ a la, n bɛ nin kuntilenna kan k'o sen bɔ a la, ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Ale sigalen tɛ fiyewu k'a fɔ kumaɲɔgɔnya min ni o bena dayɛlɛ constitution ko kan, bɛn bena kɛ a kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la, jamanadenw ka jɛ ka sira kelen minɛ. A bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma, Ala ka barika don an ka jamana na. An balimaw, jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keita a ye kɔrɔfɔ min fɔ, a kuma fa n'a ba filɛ nin ye, maaw ye faamuya hakika sɔrɔ a la sisan. Nɔn tɛ min tun fɔra an ɲɛna o de ni cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛjalan ani baji. Jamanatigi ka kuma a walawalali ka a fɛsɛfɛsɛ, a ka cikanw bɛɛ ka don a sokɔnɔɲɛw na. Waati ye an minɛ ni Ala ye, sini yira an na an ka analyse a ka propos la, an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la sanga kɛ mankutu tigilamaw ma. An bɛ ɲɔgɔn bila inshallah. Fɛnɲumani b'a yɛrɛ feere. Agence Alimadina a wulila deliko la. Hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. Aw b'a fɛ ka taa min? Hiji la wa? Aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa? Aw b'a fɛ ka Kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa? Aw b'a fɛ ka taa Mina, Musdalifa, Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa? A y'o ko bɛɛ lajɛlen to Agence Alimadina mɔ. Agence Alimadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san. Hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan, maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ. Agence Alimadina ɲina ka bɛn hiji den taata hakɛ mɔ, u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la. Alimadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma, aw ka se ka hiji faamu, wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya, k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la. Alimadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hiji den bɛɛ lajɛlen ye, Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen, Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye. Alimadina a y'aw hakili to san 2017 hiji waati sera, wili kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye. Maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don. Ni aw bɛ fɛ ka Alimadina sɔrɔ, a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92. Alimadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد. Bi kunnafoni an bɛ a minɛ sɛmɛ ni yɔrɔ la, hakila baara caman tun bɛ ani kunnafoni caman tun bɛ an da tun kan ka se min ma, nka waati ye an ta an bolo ma dɔɔni. Sisan ma lamɛnkan folikan laban an ka kɛnɛ bila.
dunya ngami fuldi da me babela jilima jamana kono ni jamana koka suwe fuldi karamugo maju silama tuba kono tuba kura kusebe ibeto isera tuba karamugo maju ka sokoni ya sodi anga fulba ni watila kusebe bismillah ma bismillah kanya kusebe nga fulba suwe ni Sheikh Moro Aidara ni be barake radio majurala ni fuldi ubela jilima ko ka fuldi bangolo jarama Abdullah Kabo korofala o jaranya ka klaga ta ya fadeli pol souffre ka solika do ka ni jola o ma galaw dun yewo ye bi circulation gaye totoko ko ni bela jele nata ko ma ko munela ku yerete na fundila bunya o totoko fere kuma wore no we kuma fundila bunya me no te do passer nous il a jota ye karsa ye ka o fen nun tene ka boy ne nu ya doyi akachala fon mini kelengele do be ulu yere tabulo e dusma go yai suno ka ko yo aji ga dere fo no ye kelengele lu do ye no la ka bo ya we profondila bo ya ko so ko ga ga jori non fala chance mi u chaman tan yele do ma kata yera ko fofala ye karsa yo tongo ko ye ko se da ma so ko yere la bala amaya ayo ile jeni waji ne ko min do eta se ga mala sabu kabala ke da e ma fiatita tenga sai ko la ye era bu ga foto da ga yirula ni e bora yoro ke la jo ni ga sai ko la je da ko por so ko ni du fo tiere la obi na fundilo mo fo aglisili aw fana joli o yo te ga je musa jamfani o do no te ga kala la fote ga politique era mo fo tiena ko ama resistance pour que ça ama banga na mo ama manga ke parce que ale tuba kai atu yo circulation de tele ko se ko ya maraga do sans faire ba yo ko maraga do mais adara mo ya ko ni ka era moto kulungulo kana moto di politique mo donc a bien to ba yira o so la fale no ni mo kala na ko ni wala prepare ni police ni fe muda famu to ya ga baradu oui jotro istio di wingi ngali mikela ko ga nu bora sharia ko no sasa e fana kanga akuma la siram wala si mu da ndara nya fole jadoro ma ko ndo wadi ko no tuna fundila ko ndo wala no lu cheka bana amu fonda selam ba e on ni bolzu de ye tereo ko se ale ni kuma mi fole fleda ti foi kula ko se wal nu enye sauti flera junga foi ke ba fa mula la selam ba bla direma ajira ka foko shini na la sonama la jero tumbe maison de la presse la no tumbe français ba farafina jamana o ani français ka jenwanya ni français fa bola foka ta se accord de dépense ko ani anyona chama woro la je tumbo kan na la sonama shi o ko ra mo la se jamana ya la sonama abalma miye Abdurrahman Simbala dugure ale be Washington anga fulbaye ni watila kosobe jamtene ko ka fulla sama wato jarade tumen negawla ame yogo surani ala isini ila ala wassalamu alaikum wa rahmatullah